Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tanpa terasa hari-hari ini kita sudah memasuki awal bulan Sya'ban, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban Rasulullah terus membiasakan untuk memanjatkan satu doa yang sangat masyhur sekali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Peruntutan bulan dimulai dari bulan Rajab, lalu kemudian Sya'ban dan masuk pada bulan Ramadan. Di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ada peristiwa-peristiwa besar di mana kalau kita lihat, kita akan bisa memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terhidang di dalam 3 bulan yang luar biasa tersebut. Pertama, kita lihat di bulan Rajab, kita tahu bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa terjadinya peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj adalah di malam 27 Rajab. Yang mana pada malam 27 Rajab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima langsung dari Allah perintah salat 5 waktu yang sebelumnya sesungguhnya sudah diperintahkan tetapi hanya 2 waktu. Lalu kemudian ketika peristiwa Mi'raj inilah perintah salat yang asalnya 50 waktu, lalu kemudian atas saran dari Nabiullah Musa alaihi salam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kemudian Rasulullah naik lagi menghadap kepada Allah hingga akhirnya 5 waktu, tapi masing-masing bernilai 10 sehingga sama dengan nilainya 50 waktu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian di bulan Sya'ban nanti ada nisfu Sya'ban, di mana ketika nisfu Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban, sebagaimana ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasan di dalam buku beliau Madza fi Sya'ban, beliau menjelaskan di nisfu Sya'ban terjadi perpindahan arah kiblat. Kita tahu ketika Rasulullah melaksanakan hijrah ke Madinah, perintah dari Allah, Rasulullah salat menghadap ke Baitul Maqdis.
Tapi kemudian setelah berjalan selama 16 bulan atau 17 bulan, lalu beliau diperintahkan kembali untuk menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini menjadi satu ujian, sebagaimana dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 143, Allah menyatakan, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi." Yang mana maknanya secara global adalah perpindahan arah kiblat kami jadikan tidak lain adalah untuk mengetahui lina'lama may yattabi'ur rasul, siapa yang betul-betul patuh tetap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa di antara mereka yang kemudian kembali berpaling tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perpindahan arah kiblat ini adalah terkait dengan mendirikan salat. Lalu kemudian di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang isinya adalah perintah bersolawat kepada hadratur Rasul, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah ini luar biasa karena dimulai dengan diri Allah sendiri. Innallaha wa malaikatahu, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian disusul dengan perintah kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita tahu sebagai seorang mukmin, maka dalam sehari semalam minimal kita bersolawat ketika kita menunaikan salat 5 waktu. Karena solawat termasuk salah satu rukun yang harus kita baca ketika kita bertasyahud akhir dalam setiap salat yang kita lakukan. Dan tentunya sangat dianjurkan untuk menambah solawat. Maka bulan Sya'ban disebut dengan syahrus salawat, yaitu bulan bersolawat kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di bulan Ramadan ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu nuzulul Quran. Allah menurunkan permulaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, yang mana jika kita runtut sesungguhnya Allah menurunkan secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke As-Sama'id Dunya, yaitu jumlatan wahidah. Baru kemudian diturunkan awal permulaan Al-Quran juga di bulan Ramadan, yaitu 5 ayat dari surah Al-Alaq. Maka jika kita lihat, sesungguhnya ketika kita adalah orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, kalau kita ingin mendapatkan predikat yang muttaqin, kita tahu bahwa Al-Quran adalah hudan linnas. Tetapi manusia yang mampu mendownload atau mengunduh petunjuk Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa, yang di dalam surah Al-Baqarah di awal dinyatakan ciri-ciri orang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang beriman terhadap yang gaib dan yang mendirikan salat. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, jika kita lihat peristiwa-peristiwa yang ada dalam 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, dan juga Ramadan, maka sesungguhnya ketika kita ingin mengunduh keberkahan Allah, tiada lain, yang pertama adalah mari perbaiki kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, di dalam salat tentunya ada sholawat, maka tambahkanlah sholawat, bukan hanya di dalam salat kita, tetapi juga di luar salat kita. Maka insya Allah jika ini kita lakukan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul diberi hidayah oleh Allah untuk dapat memfungsikan Al-Quran sebagai hudan, yaitu sebagai petunjuk di dunia ini, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia, dan ini akan berimbas di akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inilah sesungguhnya ada peristiwa-peristiwa besar yang seharusnya menjadikan pelajaran untuk kita. Bukan hanya kita angan-angan, tetapi menjadi catatan bagi kita yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing langkah kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahdil muhtadun.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم إلهي أن رسول العظيم وسلم فرض الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.